Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Giadtuan sa mga personahe sa Brigadahan 1 Tahanan kauban ng news team aron maghatod og sorpresa sa miyembrong adunay stage 3 breast cancer. Kini si Raquel Tabat, 44 anyos, residente sa Purok Saig, Barangay Kalumpang, Jensan. Wala kini nagdahom nga adunay pasorpresa kaniya ang 1 Tahanan. Na-surprise gid ko, grabe, na-surprise gid ko. Wala yung nag-ingon si Sir ba nga mag-adto day mo diri ana day ingon ani. Abi na ko katong para sa tambal lang gud ana nabay mga maayong pero wala yung nag-expect nga ingon ani. Emosyonal si Raquel tungod bisan pa man aduna siya ginadalang sakit, napalipay kini sa mismong adlaw na tawhan. Kung dili man ko maka-avail sa akong giapilan, at least nga luyos akong kakabos, gapaningkamot ko nga makatabang ko sama ninyo, makatabang ko sa akong isig kaingon nga. Do dili na ko sila mailhan, dili na ko kakita, at least nakabalo ang Ginoo nga. Pero usamang gud pud na ka obligasyon sa usa ka tawo nga motabang sa isig kaingon. Lakip sa nadawatan niini ang bouquet, cake, uban pang pagkaon ug cash assistance nga gikan sa Brigada Media Group. Si Raquel ika-18 na nga benepisyaryo sa Gift of Love dinhi sa Jensan. Dili lang pod ni tinabangay ang sa 1 Tahanan kundi pahalipay pod niya nga tuwa. So luyo sa ilahang binulan nga pagtinabangay isip mga miyembro sa 1 Tahanan kani ato gyang gahinan jud sila nga makalingaw-lingaw pod. Pahalipay ra gyud niya nga tuwa. So at least sa ilang ginagmay pagtinabangay ato ra gyung suklian pinaagi sa ingani nga mga sorpresa. Alang sa gustong magpaabot og tabang kay Raquel Tabat nga adunay stage 3 breast cancer, pwede kamong magpadala sa numerong 0931-110-1706. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jensan. Brigada News.